Good afternoon, good afternoon. Nana diri si Mr. Dakugay ha. Nagblog-vlog na po do. Nang inabuhi, linti o. Para kaplag ni para sa lahas or para silver. Relo guba. Nana po diri si Dakugay. Tara. Dara, katong nakatagaan asa di dapit. O raw. O na 300 tikas. O asa ni nga lugar ha. O comment lang katong makaw nag-comment ha. O na dayon diri o ha. Ha. Dara. Okay karyo. Dara si Dakugay. Nagpa-premyo na pud. Dara lugar location. Dara location ha. Ay, nay dagat agay. Nay dagat dara location dara. Dara galingkod di kapoy sa kaplag. Okay, dara sa Dakugay. Nanginabuhi na pud. Asa ni dapit ha. Guba nga balay. Karaan nga balay. Asa ni dapit. Kompleto lang ha. Nga barangay, sityo o lungsod. Asa ni nga lugar. Dara sa Dakugay. Okay kayo Dakugay. Nagpa-premyo na pud. Pagkaninduta ni dara sa Dakugay ay. May kayo tanawan ninyo. Okay kayo dara. Comment lang mo ug namoy baligya diha. Cellphone guba, rilong guba, silver dollar, kwarta karaan, mga ariyo sinubong. Palito ni Dakugay dira ha. Daglaglaag na pud si Dakugay diri. Okay, pas all right dara. 300 Gcash dayon. Asa ni nga lugar. Okay kayo dara. Ito balik ang location dara. Dara location no. Dara ha. Balik dara. Dara location no. Dara sa Dakugay dara. Okay kayo si Dakugay. Asa ni nga lugar kompleto ha. Kasama kauna ra. Sama kauna lang comment. Nay 300 Gcash dara sa Dakugay. Og I love you og shout out ko diha. Boston yo shout out ko diha. Mamista ta karon. Atos nabunturan sa igsoon ni Dulang. Shout out ko. Shout out ko diha ninyo diha. Nila ni Ubi. Wala ni Ubing, mga anak ni Ubing. Sila si Ubi, Abing, Bingo. Sila tanan. Okay, shout out ko. I love you ninyo tanan sa nagsubay ni Dakugay. Shout out sad ko ni Tampos Arabo. Tampos. Okay. Akong idol, puli-puli mig comment, puli-puli mi sayang vlog. Ni Glenn Tampos. Okay. Love you.